आज आसनसोल नगर निगम में इस महीने की बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई। जानकारी के मुताबिक यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, कमिश्नर एकमजेश सिंह, विभिन्न एमएमआईसी बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्ड के काउंसिलर उपस्थित रहे। बताया गया है कि इस दौरान आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा हुई और लगभग 100 से अधिक प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही निगम की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई तथा इस बारे में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। ক্যাম্প করাচ্ছি, তো স্পেশাল ক্যাম্প এটার জন্য করব। সম্ভবত যদি হয় আগামী সপ্তাহে আমরা ক্যাম্প করব, তো সেইগুলোকে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে করব। একটা দেখি তো 2 তারিখ বা 3 তারিখ আমি একটা টেন্টেটিভ ইয়ে করছি, তারপর দেখি যেমন হয় জানাবো। তো ক্যাম্প করব, একটা ক্যাম্প করি, তারপর পরের থেকে আরো কিছু ক্যাম্প আমরা সেটা করে করব। ইন্ডাস্ট্রি এবং এমআইসিরা বসে একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে মার্চ মাস পর্যন্ত যাদের ট্যাক্স বাকি আছে তারা 20% রিবেটের মধ্যেখান দিয়ে ট্যাক্সটাকে পে করতে পারবে। 20% প্রত্যেক কোয়ার্টারে রিবেট দেওয়া হবে। তো একসঙ্গে যদি সবাই পারে, আসানসোলের জনগণের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে, যারা আপডেট করতে পারবেন তারা যেন তাড়াতাড়ি সেই সুযোগটা নিতে পারেন। 31 মার্চ পর্যন্ত 2026 এই তারিখটা বহাল থাকলো। 30/12/2025 তারিখে বোর্ড মিটিং এর যে আলোচনা হয়েছিল, সেই আলোচনা আমরা এই মিটিং এ পাস করব। ডেভেলপমেন্টের বিষয় নিয়ে আলোচনা, জল সরবরাহের বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে, স্যানিটেশন বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। বিল্ডিং প্ল্যান আমরা 116টা এই মিটিং আমরা করেছি, প্রস্তাবে এনেছি। আমি ধন্যবাদ জানাই কমিশনার ম্যাডামকে, উনি প্রত্যেক মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে আপনাদের সঙ্গে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।